Brahmabari Samajik Unnayan Committee no Ossa Mwtai kaijakmani Mwtai Murti Swbai Sukurub Khlaijakha Patimungni Koktwma honkheno patimung thaio thangwi sogwikha Gomati Hangkhorni SP Kiran Kumar ke Koktwma ni bisingti Shaiman ka jar shal hora Brahmabari Samajik Unnayan Committee ni luaji sakmbai Ossa Mwtai kaijakmani thiawa boroni Mwtai Murti Swbai Sukurub Khlaijakha ashala abai patimungni Koktwma honkheno patimung thaio thangwi sogwikha Gomati Hangkhorni SP Kiran Kumar ke patimungni rege chaito unai to mungong khorjak tabok police গতকাল রাত্রে দেখা গেছে তারা 2টা পর্যন্ত তারা এখানে এনজয় করেছে ছেলেরা এখানেই ছিল ক্লাবে প্লাস এটা 200 বছর পুরানো আমাদের ব্রহ্মা মন্দিরের পরে তারা এইটাই মানে সবসময় এখানে পূজা বলি করে দেখা গেছে যে আজকে সকালবেলা এসে এখানে আমার দুর্গা মায়ের অনেকগুলো পাশাপাশি এবং মহিষাসুরের হাত ভেঙে দিয়েছে ময়ূরটাকে ভেঙে দিয়েছে কার্তিকের হাত ভেঙে দিয়েছে মা লক্ষ্মীর হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে কারা দিয়েছে কিছু জানা গেছে এটা এখন পর্যন্ত কিছু আসেনি সামনে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা অ্যাঙ্গেল এবং আমি প্রায়ই প্রশাসনকে সেই জিনিসটাই বার্তা দিতে চাইতেছি যে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল তো কাজ করছে ঠিক इधर कुछ मूर्ति का कुछ पार्ट्स रात में कोई तोड़ा ऐसा बोल रहे थे हम लोग भी देख रहे हैं क्या है इसके पीछे इधर आसपास सीसीटीवी या कुछ है तो हम लोग देख रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मूर्ति तो तोड़ दिया तो अभी के इसके बारे में इंक्वायरी होगा पूरा हाँ हो रहा है ना मैं बताया से रात क्यों हुआ ऐसे रात में हुआ है तो नाइट शिफ्ट में रहते नाइट ड्यूटी तो रहते इधर ही था हमारा डिप्लोमेट इधर ही रहता है इसलिए देख रहे हैं क्या है Patimungni Koktwma Chini Khorang